सुप्रभात ओडिशा आज हेउची 2 अगस्त शनिवार ओडिशा समेत देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँकि आपण माने जानिबा निहाती आवश्यक। प्रत्येक खबर आपण मानक पई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण सेति पई वीडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर उपरे। नाबालिका दुष्कर्मकारी को 20 वर्ष जेल दंड। नाबालिका दुष्कर्मकारी को 20 वर्ष जेल दंड। अनुकूल फास्ट्रैक कोर्ट जणे नाबालिका दुष्कर्मकारी को 20 वर्ष सश्रम कारादंडरे दंडित करिसेंती। पुओ को सहयोग करथिबा बापा मां को 5 वर्ष जेल निर्देश देइछंती। अनुगुल बंतला अंचल रे 2022 फेब्रुआरी घटना। बोरपाड़ अंचल नाबालिका बंतला अंचल रे निज मामू घरे रही पाठ पढ़ुथिले। बंतलार राजा ओरफ रंजित बारिकी नाबालिका को प्रलोभन देखाई जोर जबरदस्त नहीं जाइथिले। नाबालिकार परिवार रंजित को घर को जाई पचारिबारु नाबालिका को मारी देबाकू धमक देथिले। एनै बंतला थाना रे अभियोग पर 3 जन को गिरफ करी कोर्ट चालान करा जायथिला। एही मामला रे सुनानी करी 10 जन साक्षी प्रमाण को आधार करी अभियुक्त रंजित बारिंग को 20 वर्ष जेल सह 30,000 टंका जरिमाना निर्देश देइछंती। जरिमाना अनादेय अधिक वर्षे जेल दंड सुनाइछंती कोर्ट। सेहीपरि बापा रंजन बारिक और मां जयंती बारिंग को 5 वर्ष जेल दंड सह 10,000 टंका जरिमाना निर्देश दिया जायछि। एहा सहित पीड़िता को 5 लाख टंका अनुकंपामूलक अर्थराशि प्रदान करने कोर्ट निर्देश देइछन। वर्ती खबर पीएम किसान टंका आसीबा पूर्वरु शीघ्र करंतु एई काम नचेत अटकी जीव पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे देशर कोटी कोटी चाषी लाभ उठांती। एही योजना अधीन रे सरकारी वर्ष को 6,000 टंका दियंती। सरकारी 3टी किस्ती रे एई टंका पठांती। एपर्यंत एही योजना रे मोट 19टी किस्ती जारी करा जायछि। वर्तमान हिताधिकारी चाषी 20तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती, जहा पई देश रे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तारीख घोषणा करिसंती। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे लाभ उठांती तेबे परवर्ती किस्ती जारी हेबा पूर्वरु एही काम समाप्त करंतु, नचेत आपणक किस्ती टंका अटकी जाय पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना परवर्ती अर्थात 20तम किस्ती सरकारी जारी करने जाउछन्ते। एपरि परिस्थिति रे परवर्ती किस्ती पाइबा पई चाषी मानकु एक गुरुत्वपूर्ण काम समय मध्यरे करबाकू पड़िबो, नचेत टंका अकाउंट रे फसी रही पारे। सरकारक पक्षरु स्पष्ट निर्देश रही जे हिताधिकारी को सूचना संपूर्ण अपडेट करा जिबा उचित। अनेक चाषी एपर्यंत केवाईसी करि नाहंती। आपनकु जणाई देउछु जे एही काम करिबा पई सरकार दीर्घ समय धरी चाषी माननकु सूचना देई आसुचंती, किंतु एहा सत्वे अनेक चाषी एपर्यंत एही काम करि नाहंती। जदि आपण मध्य एही काम शीघ्र न करंतु तेबे परवर्ती किस्तीर टंका फसी जाई पारे। केवाईसी करिबा पई pmkisan.government.in वेबसाइट को जानतु। सेठारे केवाईसी विकल्प उपरे क्लिक करंतु। तापरे आपणक आधार रे नंबर प्रवेश करंतु एवं सर्च करंतु। एहा परे आपणकर पंजीकृत मोबाइल नंबर रे एक ओटीपी आसीबो। एहा को प्रवेश करंतु एवं दाखल करंतु। जदि मोबाइल नंबर आधार सहित लिंक होई नै किंबा ओटीपी आसु नै तेबे निकटस्थ सीएससी केंद्र को जानतु। सेठा बायोमेट्रिक माध्यम रे केवाईसी करा जाई परिबो। परवर्ती खबर पेट्रोल और डीजेल रो नुआ मूल्य जारी। केते अछि रेट? देश रे पेट्रोल और डीजेल रो नुआ मूल्य जारी करा जाईछि। प्रतिदिन तेल रो नुआ दर निर्धारण करा जाई थाए। आउ सेही अनुसार देश तथा राज्य रे तेलर नुआ दर निर्धारण करा जाई थाए। आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 101 टंका 16 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 74 पैसा रही। एपरिकी देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल और डीजेल दर स्थिर रही। परवर्ती खबर बैंक कर्मचारी खुशी खबर अगस्ट रे मिलिबो लंबा छुट्टी। पाखे आसुची पार्वण। अगस्ट मासरे अनेक बड़ बड़ पर्व पड़िछि जहा बैंक कर्मचारी खुशी खबर आनिछि। जहा चलित मास बैंक रे काम करुथिबा लोकंकु लंबा छुट्टी मिलिबो। शनिवार एवं रविवार छड़ा स्वाधीनता दिवस, गणेश चतुर्थी एवं जन्माष्टमी भली आहुरी अनेक पूजा पर्व पड़िबो, जेउथि पई भिन्न भिन्न राज्य रे मोट 15 दिन पई बैंक बंद रहिबो। तेबे केउ दिन बैंक बंद रहिबो आसंतु जानिबा। कहि रखु कि समस्त सरकारी एवं बेसरकारी बैंक रे प्रत्येक मासरे द्वितीय और चतुर्थ शनिवार बंद रही थाए एवं प्रति रविवार साप्ताहिक छुट्टी रही थाए।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଛୁଟି 3 ତାରିଖ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 9 ତାରିଖ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ସିମଲା, ଜୟପୁର, ଡେରାଡୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଝୁଲାନା ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ପବନ ସମ୍ଭାବନା। 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି 3 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ 17 ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ରୂପା। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର ଦାମ କେତେ? ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 210 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ 99,970 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ 91,650 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପା 2,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,13,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ 50,000 ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରୁଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇନଥିବାରୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଓ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପ୍ରାୟ 50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଉଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟୁନ 13,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସରକାରୀ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି।